ማራኪ አካዳሚ የዩትዩብ ቻናል። ሰላም ጤና ይስጥልን። የማራኪ አካዳሚ ዩትዩብ ቻናል ቤተሰቦች የማራኪ አካዳሚ ነው። እኔም የዩዋላሽት መንግስቱ እባላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ይዘንላችሁ የቀረብነው የ2013 የ12ኛ ክፍል ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ሂሳብ ትምህርት ይሆናል። ቡክሌት ኮዱም 48 ነው። አብራችሁን ቆዩ። ቡክሌት ኮድ 48 ላይ ያለው የመጀመሪያው ጥያቄ ስለ geometric series ነው። A geometric series with the first term is a and the common ratio is r is convergent if the following condition is hold. Which condition is hold? Depend on our choice. So just try to start from the solution. What the solution ንግባ. For any geometric series, it can be represented by as it is. For n is start from 1 up to infinity. For the first term is a, r raised of n minus 1. This is the representation of a geometric series. So to determine the partial sum of a geometric series, we need to find the partial sum. The partial sum of a geometric series is as it is. For Sn, which is equal to, meaning if the first term is 1, which is the first term becomes a, plus if n is 2, we can represent by a raised of r plus a raised of r2, which is continuous as it is. For the previous term is n minus 1. At n minus 1, the term will be a r raised of n minus 2 plus the nth term. At the nth term, we have the term is a times r raised of n minus 1. So this is the first, the nth partial sum. So when you multiply this by r, we get this r times s raised of n, which is equal to a times r plus a times r square plus a times r cubed plus which goes to a times r n minus 1 plus a times r raised of n. We have the partial sum, the nth partial sum. So when you multiply this s by r, we get this form. And when you subtract for this equation, say star and this is double star, then subtract the double star from star, we get this s n minus r times s n, which is equal to a minus of a r raised of n. Now we need to determine the partial sum of s n, which is when you subtract this term, then the common is s n into 1 minus r, which is equal to a into 1 minus rn. Then when you divide both sides by 1 minus of r, we get this a over 1 minus r times 1 minus r raised of n. Now this is the partial sum of a given geometric series. Now our target is to determine the value of r for which the given series is convergent. የአርን ቫልዩ ነው የምንፈልገው። የአር ቫልዩ ምን ቢሆን ነው ሲሪየሳችን ኮንቨርጀንት የሚሆነው ነው የምንፈልገው። ስለዚህ the partial sum አግኝተናል. this is the sequence. a sequence convergent የሚሆነው ሊሚት ካለው ሲኩዌንሱ ኮንቨርጅ ያደርጋል እንላለን። ሲኩዌንሱ ኮንቨርጅ የሚያደርግ ከሆነ ጂኦሜትሪክ ሲሪየሳችንም ኮንቨርጅ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ መቼ ነው the partial sum sequence converge የሚያደርገው? So we need to determine the limit value. So what the limit of Sn when n is approached to infinity, which is the same as the limit value for n is approached to infinity, a over 1 minus r, 1 minus r raised of n. In this case, we need to determine the limit value of this r raised of n. So the only r raised of n goes to zeros,
for the value of r must be between -1 and 1, meaning for the absolute value of r, which is less than 1, then the limit of n is approached to infinity for r raised of n, which is equal to 0. Only this case, our sequence is the limit exists. Therefore, on this case, what the limit of Sn when n is approached to infinity, which is equal to a over 1 minus r. So the limit exists. If this, the partial sum sequence, the limit exists, therefore our series is convergent, for which the value of r must be between -1 and 1. Therefore, in this condition, we can conclude that the geometric series a times r raised of n minus 1, and it starts from 1 up to infinity, is convergent for the value of r must be in the absolute value, which is less than 1. Yes, you know. Therefore, our answer is no. አንሰር የለውም በምርጫችሁ ውስጥ ነው። ስለዚህ ጂኦሜትሪክ ሲሪየሳችን ኮንቨርጀንት የሚያደርገው ኢን ዘ አብሶሉት ቫልዩ ነው። መጀመሪያውን ቾይስ ስናየው r which r is greater than or equal to 1. So if this r is greater than or equal to 1, this limit is not exist. The limit of r raised of n is approached to infinity. For r is greater than or equal to 1, the limit does not exist. ሊሚቱ ኤግዚስት አያደርግም ማለት ሲኩዌንሳችንም ሊሚት አይኖረውም ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ምርጫ አይሆንም። ቢ ላይም the same. For r is greater than 1, when in particular you can take for r, ለr value ቱን ብንወስድ the limit of r raised of, in this case 2 raised of n, when n is approached to infinity, which is equal to infinity. So the limit does not exist. So our sequence, the limit does not exist. Therefore, our series is not convergent. But the case, if r is less than or equal to 1 ቢሆንም በዚህም ጊዜ -2 ብንወስድ ሊሚቱ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ የሚሆነው ሊሚቱ ኤግዚስት አያደርግም ማለት ነው። ሲኩዌንሳችን ሊሚት ኤግዚስት አያደርግም። If r is which is less than or equal to 1, or the sequences does not exist. Therefore, the only case, the value of r must be between -1 and 1. Our sequence is convergent. ሲኩዌንሳችን ኮንቨርጅ ያደርጋል። ሲኩዌንሱ ኮንቨርጅ ያደረገ ማለት ጂኦሜትሪክ ሲሪየሳችንም ኮንቨርጅ ያደርጋል ማለት ነው። ዲፔንድ ኦን አወር ሪዛልት። ስለዚህ ምርጫችን ላይ መልሱ የለም ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ጥያቄው ላይ ቾይዙ ላይ ምርጫው ስለሌለ ጥያቄው ስህተት ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ሁለተኛው ጥያቄ ስለ ሲኩዌንስ ነው። which of the following is an upper bound of the sequence? A ላይ 1 አለ፣ B ላይ 0 አለ፣ C ላይ 2 አለ፣ D ላይ ደግሞ 4/3 አለ። So first of all, just try to solve this for the few terms of the sequence are የተወሰኑትን ተርሞች ዲተርማይን እናርጋቸው። n plus 1 over n አለ። n is starting from 1 up to infinity. ከአንድ ጀምሮ ሲኩዌንስ ከሆነ ምን ጊዜም አስዩዛል የምንጠቀመው መነሻችን ከአንድ እስከ ኢንፊኒቲ ነው። ምክንያቱም ሲኩዌንስ ማለት ፋንክሽን ነው። ዶሜኑ ናቹራል ነምበር የሆነ ዶሜናችን የn ቫልዩ ነው። ሬንጃችን ደግሞ አውትፑቱ ነው። በn ቦታ ላይ ናቹራል ነምበሩን ሰብስቲቱት ስናደርግ የምናገኛቸው ተርሞች ሬንጅ ናቸው። ስለዚህ ዶሜናችን ናቹራል ነምበር መሆን ያለበት። ስለዚህ ከአንድ እስከ ኢንፊኒቲ ሲሄድ ተርሞቹ ምን ይሆናሉ? የምናገኛቸው ተርሞች ምንድን ነው የሚሆኑት? አንድ ላይ አሁን 1 ሲሆን what the first term is 2 ነው አይደል? 1 plus 1 over 1 ነው። 2 over 1 2 ነው የሚሆነው። የመጀመሪያው ተርም 2 ነው። ሁለተኛው ተርም ሰከንድ ተርም ላይ በእነ ቦታ ላይ ሁለትም ስንከት 2 ሲደመር 1
3 ነው 3 ሲካፈል ለሁለት 3/4 የሚሆነው ሶስተኛው ተርም 4/3 ነው የሚሆነው አራተኛው ተርም 5/4 ይሆናል እንደዚህ እያለ ነው የሚቀጥለው ስለዚህ ምን ከተው ሰብስቲቱት ምን ኢንፑታችን ዶሜን ነው አውትፑታችን ሬንጅ ነው እነዚህ ቫልዩዎች ሬንጅ ቫልዩ ናቸው ማለት ነው እነዚህ አሁን ኤ ሲኩዌንስ ምንድነው የተገደበው depend on the increasing and decreases ሲኩዌንሱ ኢንክሪዝ የሚያደርግ ከሆነ አፐር ባውንድ ይኖረዋል ማለት ነው ዲክሪዝ የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ ሎወር ባውንድ ነው የሚኖረው ማለት ነው ይሄን ሲኩዌንስ ስናየው this sequence is decrease ነው የሚያደርገው ተርሞቹ አሁን ሁለት አለን ከሁለት 3/4 ያንሳል ይሄን 4/3 ከ3/4 ያንሳል ስለዚህ ተርሞቹ እየቀነሱ ነው የሚሄዱት this sequence here to be decreasing sequence ነው የሚሆነው ስለዚህ decreasing sequence ከሆነ በምንድነው ባውንድ የሚያደርገው ማለት ነው በሎወር ባውንድ so the sequence is decreasing therefore we determine the lower and upper bound thus the upper bound of or we can consider that the least upper bound is better to say the least upper bound the least upper bound of the sequence is 2 ነው የሚሆነው ማለት በዚህ በኩል upper bound ነው የምናገኘው least upper bound 2 ነው የሚሆነው least upper boundoች አሁን ይሄ ሲኩዌንስ በምን ባውንድ ተደርጓል በ2 በ3 በ4 በ5 ባውንድ ተደርጓል 2 3 4 5 upper boundoቹ ናቸው ካሉት upper boundoች ትንሹ 2 ነው ስለዚህ the least upper bound of the given sequence is 2 is the least upper bound is 2 now and the greatest lower bound is 1 which is the limit value ይሄ ሊሚት ቫልዩ ነው አሁን ይሄ ሲኩዌንስ ከስር ባውንድ ተደርጓል በ1 በ0 በ-1 በ-2 ባውንድ ተደርጓል ካሉት ግን -1 0 -2 -3 ካሉት ትንሹ or the greatest ትልቁ -1 ነው ስለዚህ that is the greatest lower bound ማለት እንችላለን ማለት ነው ይሄም ሊሚት ቫልዩ ነው ሊሚቱን ዲተርማይን ስናደርግ እዚህ ጋር the limit value for n plus 1 over n which is n is starting from 1 up to infinity n is approach to infinity which is equal to the limit value for 1 over n when n is approach to infinity the values for a constant ከሆነ 1 ነው ሊሚቱ 1 ነው n is approach to infinity 1 over n is goes to 0 ነው የሚሆነው ምክንያቱም ቁጥሩ በጣም በተለቀ ቁጥር የተርማችንን ወደ 0 ነው የሚያስጠጋልን ስለዚህ የዚህ ሊሚት ቫልዩ 1 ተርም እያንዳንዱ ተርም ወዴት አፕሮች ያደርጋል ማለት ነው ወደ 1 ስለዚህ our sequence is bounded below and above ሲኩዌንሱ ከስርም ከላይም ባውንድ ተደርጓል በማን በ2 እና በ1 ማለት ነው ሲኩዌንሳችን ግን ዲክሪዝ እያደረገ ስለሚሄድ the greatest lower boundation 1 ነው the upper lower boundation ደግሞ 2 ነው የሚሆነው ማለት ስለዚህ 2 the an element of the upper bound ነው ማለት 2 is an element of the upper bound 1 is the element of the lower bound ስለዚህ መልሳችን 2 ነው የሚሆነው ማለት the answer is C ነው የሚሆነው ማለት ኦኬ የሶስተኛውም ጥያቄ ስለ ሲኩዌንስ ነው the general term of the sequence can be represented by an which is equal to 1 over 2 at the order raised of 1 minus n then which of the following is true about the given sequence አሁን እነዚህ ምርጫዎች አሉ የመጀመሪያው ምርጫ 0 is one of the terms
for a given sequence አንዱ የተሰጣችሁ sequence 0 አባል መሆን ይችላል ሁለተኛው the terms are non positive ናቸው የሚለውን ተርሞቹ non positive term ያንዳንዱ አባላት ሜምበሮቹ positive term ናቸው ወይ non positive term ናቸው ወይ ሶስተኛው C its terms are odd number ተርሞቹ odd numberዎች ናቸው ወይ D ላይ terms are natural number ተርሞቹ የካውንተር ነምበሮች ናቸው ወይም ናቹራል ነምበር መሆኑ ነው የምንለየው ስለዚህ ያንዳንዱን ተርሞች ዲስፕሌይ ማድረግ አለብን ማለት ነው so the few terms of the given sequence an which is equal to 1/2 the ORS of n 1 minus n termochun መውሰድ እንችላለን አሁን the sequence n when n is as usual the terms are starting from 1 up to infinity so just can be represented by 1/2 the ORS of 1 minus n when n starts from 1 up to infinity so if n 1 ሲሆን 1/2 our term becomes what if n is 1 1/2 the ORS of 1 minus 1 which is equal to what 1/2 the ORS of 0 now so any number with the exponent of 0 1 ነው የሚሆነው ስለዚህ የመጀመሪያው ተርማችን 1 ነው በተመሳሳይ if n is 2 1/2 the ORS of 1 minus 2 if this is can be expressed by 1/2 the ORS of minus 1 which is equal to 2 raised of minus 1 1/2 can be represented by as it is then the ORS of minus 1 so using the exponential rule this becomes 2 so the second term is 2 ነው የሚሆነው then the third term 1/2 the whole raised of 1 minus 3 which is equal to 1/2 the whole raised of minus 2 ነው የሚሆነው which is can be represented by 2 raised of minus 1 the whole raised of minus 2 1/2 can be represented by as it is within the exponent form so when you using the rule this becomes 4 so the third term 4 ነው የሚሆነው the fourth term 1/2 the whole raised of 1 minus 4 which is equal to 1/2 the whole raised of minus 3 which is 2 raised of minus 1 the whole raised of minus 3 when you're using the rule of the exponent this becomes 8 so the fourth term is 8 ይሆናል ማለት ነው so ተርሞቹ በዚህ መልኩ ነው የሚቀጥሉት ስለዚህ ተርሞቹን ስናይ ምን ጊዜም ኔጌቲቭ ነው የሚሆኑት for any n ለማንኛውም n ብንጠቀም 1/2 the whole raised of 1 minus of n is for any natural number this the exponent becomes a positive so the all terms becomes positive ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ተርማችን ያንዳንዱ ተርም ፖዚቲቭ ተርም ነው የሚኖረው ማለት ነው so እነዚህ ተርሞች ብቻ ኦብዘርቭ በማድረግ ስለነዚህ ምርጫዎች ማውራት እንችላለን የመጀመሪያው a is not an element of the term a የሲኩዌንሱ አባል መሆን አይችልም ስለዚህ የመጀመሪያው a ምርጫ መልስ መሆን አይችልም b its terms are non positive የሚለው ነገር ግን ተርሞቹ ፖዚቲቭ ናቸው ስለዚህ b ምርጫ መሆን አይችልም c ላይ its terms are odd numbers ተርሞቹ the mixed ናቸው የኦድ እና የኢቭን ነምበር ሚክስድ ናቸው ስለዚህ ተርሞቹ የኦድ ነምበር ብቻ አይደሉም ኢቭንም አለባቸው 2 is an even number 4 8 ስለዚህ the 1 is an odd number so the mixture of odd with even so c ላይ ምርጫችን መሆን አይችልም its terms are natural number ነው የሚሉ d ተርሞቹ ያንዳንዱ ተርሞች ኦብዘርቭ ስናደርገው an element of natural number ነው አሁን 2 3 ነው 2 4 8 የናቹራል ነምበር አባል ናቸው ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው the only
our answer is D ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱ A B C ይሄንን ሲኩዌንስ አይገልጹልንም። የአራተኛው ጥያቄ ደግሞ ስለ coordinate geometry ነው. We have a point and a line to determine the distance between a line and a point. ሁለት ለምሳሌ in general we can consider that if you have a point, let's a point P which is within the first coordinate say H ቢሆን እና K ቢሆን, and if you have the ላይናችን can be represented by as it is በዚህ ፎርም represent ብናደርገው A times X plus B times Y plus C which is equal to 0 ላይን ቢኖረን, ለምሳሌ if you have a coordinate plane say X and Y coordinate ቢኖረን እና can be represented by as it is. So this is a line L. ላይኑ በዚህ ውስጥ የሚያልፍ Xን at this point ላይ አቋርጦ የሚያልፍ Yን ደግሞ በዚህ አቋርጦ የሚያልፍ ላይን can be represented by this equation. በዚህ equation የሚገለጽ ላይን ቢኖረን እና a point not lies on the line. Point P on the coordinates plane H እና K ቢኖረን, አሁን what the distance from the point P to a line which must be make the perpendicular point. perpendicular line draw እናደርጋለን. አሁን perpendicularly ከፖይንቱ እስከ ላይኑ ያለን ዲስታንስ ምን ይሆናል ነው የምንፈልገው ነገር። ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ how to determine, or we can determine the distance from the origin to a line. ከኦሪጂኑ እስከ ላይን ያለ ነገር ግን ፖይንታችን ላይኑ ላይ ማረፍ የለበትም። ፖይንቱ ከላይኑ ውጪ ነው የሚሆነው። ዲስታንስም ስንፈልግ ከፖይንቱ እስከ ላይኑ ያለው ፐርፔንዲኩላር ላይን ሰርተን ከፖይንቱ እስከ ላይኑ ያለውን ዲስታንስ ነው ዲተርማይን የምናደርገው ማለት ነው። ሶ ይሄን ለመፈለግ we have the general formula to determine the distance from the point P to a line L. We have the point P can be determined by the X point say H, Y ደግሞ K ብንለው. We have the line which is expressed by as it is within the coefficient 2 የX coefficient A የሆነ እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለባችሁ የY coefficient B የሆነ C is constant term ነው። C constant term ነው። ስለዚህ ይሄንን ኦብዘርቭ ካደረጋችሁ በኋላ we have the general formula. We have a general formula. General formula አለን to determine the distance from the point P to the line L. The absolute value of A times H plus B times H plus C ነው የምናደርገው divided by in the roots A square plus B square ነው የምናደርገው። ይሄ ከፖይንት እስከ ላይን ያለውን ዲስታንስ ነው የምንፈልግ። ለምሳሌ ፖይንታችን ኦሪጂን ላይ ቢያርፍ the distance becomes what? ዲስታንሳችን ምን ማለት ነው? the absolute value of C over in the roots A square plus B square ነው የሚሆነው ማለት ነው። ነገር ግን ፖይንቱ ኦሪጂን ላይ አለ on the coordinate plane which is not on the line L. በላይን ላይ ማያልፍ coordinate plane ላይ ያለ ነው ነገር ግን። ስለዚህ here our equation from the given equation from the given points, our point is P which is containing 4 and minus 3 and a line L is which is represented by X plus Y minus 7 which is equal to 0. በዚህ ጊዜ የH value 4 ነው። ለH 4 እንሰጣለን። K ደግሞ minus 3 ነው። what the coefficient of A የA coefficient አሁን A ማን ነው በዚህ ጊዜ? here we have the value of A is the coefficient of X ነው ያም 1 ነው
the value of b is the coefficient of y now, which is 1, and the value of c the constant term minus 7 now. h ደግሞ the x coordinate now, which is 4, k minus 3 ነው ማለት kችን minus 3 ነው። ስለዚህ በቀላሉ በፎርሙላ ውስጥ ሰብስቲቱት ማድረግ ነው ዲስታንሱ ለመፈለግ። what the distance which is equal to the value of a is 1 into h is 4 plus the value of b is 1 into here k እዚህ ጋር k አድርጉት sorry. So the value of k is minus 3, the value of c is minus 7 now, then over the absolute value of a here 1 now, 1 square plus 1 square, which is equal to when 4 minus 3, the result becomes what? Minus 6, right? Over here 2 no, and the root 2. Then the absolute value of minus 6 is 6 ማለት እንችላለን። ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ማንኛውም ቁጥር ፖዚቲቭ መሆን ያለበት then over root 2 ነው። then ይሄን ራሽናላይዝ ማድረግ አለብን። ራሽናላይዝ ለማድረግ we must be multiply by 1 with the expression of root 2. ይሄንን ቁጥር በአንድ እናባዛው በroot 2 expression. So 6 over root 2 multiply by 1 within root 2 over root 2. So this becomes what? A ምን ይሆናል? 6 root 2 ነው የሚሆነው over when you multiply this term becomes 2. So when you divide this, our result becomes what? 3 over 3 into root 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ the answer is መልሳችን እንደሚሆነው ማለት ነው D ነው። ኦኬ የአምስተኛው ጥያቄ ደግሞ ስለ rational function ነው። If you have the rational function, we determine the basic property, behavior, and how to sketch the graph of rational function. There is some properties. So የመጀመሪያው ጥያቄ ለማንበብ ያክል the function f of x which is equal to x square minus x over 2x square minus x minus 1. This is a rational function. Which of the following is not true about the given function f and its graph? ስለ ግራፉና ስለ ፋንክሽኑ ቢሄቪየር ትክክል ያልሆነው የትኛው ምርጫ ነው ነው ጥያቄው። ስለዚህ as a solution here we have the rational functions f of x which is equal to x square minus x over 2x square minus x minus 1 አለን። so አሁን ስለ ቢሄቪየሩ ግራፉን ስኬች ለማድረግ መጀመሪያ ኑሜሬተሩንና ዲኖሚኔተሩን ፋክተራይዝ ማድረግ አለብን then simplify ማድረግ። አሁን here ፋክተራይዝ ስናደርገው የኑሜሬተሩን x into x minus 1 ነው አይደል? x ስኩዌር እና የx ኮመኑ x ነው። ስለዚህ ፋክተራይዝ so to factorize the denominator to x square minus x minus 1 factorize ለማድረግ we need to find two numbers whose sum is minus 1. The product is the product of 2 and minus 2. ስለዚህ ሁለት ቁጥሮችን እንፈልጋለን ይሄን ፋክተራይዝ ለማድረግ። አንደኛው ማይነስ ሰሙ minus 1 የሚሆን ብዜታቸው ደግሞ የሁለትና የማይነስ 1 ብዜት ያ ማለት የማይነስ 2 minus 2 የሚሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ we have the two numbers are minus 2 እና 1 ብንወስድ ድምሩ minus 1 የሚሰጠን ብዜታቸው ደግሞ minus 2 የሚሰጠን። ስለዚህ 2x square minus 2x plus x minus 1 ብንወስድ then split እናደርገው ይሄንን ከዛ ፋክተራይዝ ማድረግ ነው። አሁን what the common factor of 2x square and 2x ነው። ስለዚህ ይሄ 1 ነው this is x minus 1 አለን። የዚህ የx እና የማይነስ 1 ደግሞ common factor ማለት ነው 1 ነው። ስለዚህ 1 into x minus 1. ስለዚህ we have x minus 1 x minus 1 here. So x minus 1 is the common factor of 2x and 1. Therefore we can write as the product form. The product form ስንጽፈው ይሄንን በ2x plus 1 into x minus 1 መጻፍ እንችላለን። ስለዚህ የኑሜሬተሩና ዲኖሚኔተሩ ኮመን ፋክተር አለው። ስለዚህ ስናቃልለው
x over 2x plus 1 ይሆናል ማለት ነው። This is true for what? Which must be provide that x is different from minus 1 over 2 and 1. ነገር ግን ይሄ ሲምፕሊፋይ ካደረግንም በኋላ ይሄ ትሩ የሚሆነው ግን የኤክስ ቫልዩ ከማይነስ 1 እና ከማይነስ 1 ኦቨር 2 እና ከ1 ውጭ ሲሆን ይሄንን ኮንሲደር በማድረግ ስለዚህ ፕሮፐርቲ ወይም ግራፍ አወራ ማለት ስለተሰጠን ግራፍ ቢሄቪየር አወራ ማለት ነው። ስለዚህ ግራፉን ስኬች ማድረግ ስለ ፋንክሽኑ ቢሄቪየር ለማጥናት ቀላል ነው። ስለዚህ ግራፍ ስኬች ማድረግ አለብን፣ ግራፉን መስራት አለብን። ግራፍ ለመስራት የሚያስፈልጉን ቤዚክ ተርሚኖሎጂዎች አሉት። አንደኛው የቨርቲካል አሲምቶቱን እንፈልጋለን፣ ሆሪዞንታል አሲምቶት እንፈልጋለን ካለው ወይንም ደግሞ ሆሪዞንታል አሲምቶት ከሌለው ኦብሊክ አሲምቶት ይኖረዋል። ኦብሊክ አሲምቶት እንፈልጋለን። ሌላው ደግሞ ኤክስ ኢንተርሴፕትን ዋይ ኢንተርሴፕትን እንፈልጋለን። ደን ፋይናሊ በቨርቲካል አሲምቶት እና ሆሪዞንታል አሲምቶት ላይ ዲፔንድ ሆነን የግራፉን ዳይሬክሽን እንወስናለን ማለት ነው። ናው የመጀመሪያው ቨርቲካል አሲምቶት እንፈልጋለን። what the vertical asymptote of a given graph የተሰጣችሁን ፋንክሽን ግራፉ ቨርቲካል አሲምቶቱ ምን ይሆናል? ቨርቲካል አሲምቶት ማለት ዲኖሚኔተራችንን ዜሮ የሚያደርግልን ቫልዩ ነገር ግን ፋንክሽኑ is not becomes the numerator ዜሮ የማይሆነው meaning to determine the vertical asymptote if you have for any function the rational function ቢኖረን say r of x ቢኖረን so numerator of x ቢኖረን denominator of x ቢኖረን here to determine the vertical asymptote at which d at point a becomes 0 but n of a is different from 0. n of a different from if it is x which is equal to a is a vertical asymptote ከሆነ d the denominator 0 ሆኖ ነገር ግን ኑሜሬተራችን 0 የማያደርግልን ከሆነ በዚህ ጊዜ x is equal to a ላይን vertical asymptote ላይን ነው ማለት ነው። አንዲፋይን የሚሆንበት ፖይንት ነው ፋንክሽኑ አንዲፋይን የሚሆንበት ፖይንት ግን vertical asymptote ለመፈለግ ኑሜሬተራችንን 0 የሚያደርግልን ነገር ግን ኑሜሬተሩ 0 የማይሆንበት ፖይንት። ስለዚህ when you observe here our numerator is here x denominatorችን 2x plus 1 ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ እዚህ ጋር 2x plus 1 0 የሚሆነው የx value minus 1 over 2 ሲሆን ነው ማለት ነው። So we can to determine this we can consider the last 2x plus 1 አሁን እዚህ ጋር ፋክተራይዝ ያደረገውን ማየት እንችላለን which is equal to 0 and x minus 1 which is equal to 0 numerator here x which is equal to minus 1 over 2 ይሆናል። ያው እዚህ ጋር shift አድርጉት minus 1 shift አድርጉት minus 1 ነው። ግራና ቀኝ በ2 ስታካፍሉ minus 1 over 2 ይሰጣችኋል። ይሄ ደግሞ x which is equal to 1 አሁን ኑሜሬተራችን እዚህ ጋር our denominator is become 0 at x equal to 1 and minus 1 over 2 ላይ 0 ይሆናል። ነገር ግን at x is equal to 1 ላይ ኑሜሬተሩም 0 ይሆናል ዲኖሚኔተሩም 0 ይሆናል። ስለዚህ ይሄንን እንደ ሆል ፖይንት ነው የምንወስደው። ግራፉ have the whole at this point እዚህ ጋር ሆል ነው እቺ ሆል ፖይንታችን ነች ግራፉ ሆል የሚያደርግበት ነገር ግን vertical asymptote አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ vertical asymptoteችን ምንድነው ማለት ነው? this our vertical asymptote is vertical asymptoteችን the line x which is equal to minus 1 over 2 ነው ማለት ነው። አሁን ስለ ሆል ፖይንት እንመጣለን። okay second we need to determine the horizontal asymptote. Now horizontal asymptote መኖር አለመኖሩን we can depend on our rational function. If what the degree of numerator if it is we can consider that the degree of our numerator is what? The degree of the numerator for n of x which is less than or equal to the degree of denominator d of x ካለን ስለዚህ our function has the horizontal asymptote አለው እንላለን። So in this case
here we have the degree of numerator which is equal to degree of denominator በዚህ ጊዜ ስለዚህ ሆሪዞንታል አሲምቶት አለ ማለት ነው ምክንያቱም what the degree of numerator 2 ነው degree of denominatorአችንም 2 ነው ስለዚህ ተመሳሳይ ዲግሪ ስላላቸው ሆሪዞንታል አሲምቶት መፈለግ እንችላለን ማለት ነው አሁን መቼ ነው degree of numerator degree of denominator እኩል ሲሆን horizontal asymptote is what the horizontal asymptote is the ratio of the leading coefficient of n of x which is the numerator to the leading coefficient of the denominator that is d of x ስለዚህ what the degree of leading coefficient of numerator 1 ነው የዚህ leading coefficient ማለት the coefficient of the higher degree of a given function higher degree 2 ነው የዚህ coefficient 1 ነው what the degree of denominator that is 2 ነው the leading coefficient 2 ነው የሚሆነው ማለት ስለዚህ our horizontal asymptote is the horizontal asymptoteአችን y which is equal to ሬሽዮን ወስደን 1 over 2 ነው የሚሆነው ማለት ሌላው ሶስተኛው behavior X-Intercept and Y-Intercept ነው የኢንተርሴፕሽን ፖይንት at which point the graph cross X and Y-Intercept Y-axis so first we need to find the X-Intercept X-Interceptን ለመፈለግ when the given function f of x becomes 0 ፋንክሽኑ መቼ ነው 0 የሚሆነው ነው ስለዚህ y-ን 0 አድርገን X-Intercept መፈለግ እንችላለን y-ን 0 ስናደርግ our make here y which is equal to 0 then if this y which is equal to 0 meaning f of x becomes 0 the given function substitute አድርጉት so 0 which is equal to the given function say that's x square minus x over 2x square minus x minus 1 ስለዚህ when you observe these points then we can consider this implies our function becomes what x square minus x which is equal to 0 normal ስለዚህ x into x minus 1 which is equal to 0 so x which is equal to 0 or x which is equal to 1 is on x so the X-Intercept is X-Interceptአችን at 0 0 እና 1 0 ነው ማለት ሌላው Y-Intercept ነው Y-Intercept ለመፈለግ x-ን 0 ማድረግ ነው the given function f of x or which is equal to y which is the same as if this makes 0 the all x value x square minus x this is over 2 into double square minus 0 minus 1 so that's 0 የሚሆነው so if x which is equal to 0 what the value of y your y value ምን ይሆናል ነው ስለዚህ the y-intercept is 0 0 ነው የሚሆነው y-interceptአችን 0 0 ነው የሚሆነው ስለዚህ we can consider this point then we need to draw the graph ግራፉን ስኬች ማድረግ እንችላለን so ግራፉን ስኬች ስናደርግ so we can put the vertical asymptoteአችንን እናስቀምጣለን our vertical asymptoteአችን which is cut the x-axis at x which is equal to minus 1 over 2 ነው x axis የሚያቋርጥበት then horizontal asymptote ደግሞ የy value ነው ግራፉ የማያልፍ የy axis የማያልፍበት that's y which is equal to 1 over 2 so we have this is minus 1 over 2 here we have the whole point here 1 whole point አለን ነገር ግን this is not the whole point so it's not the intersection point the only intersection of x is only 0 0 now because at this point
the graph is not just the x-axis. Whole ነው የሚኖረው. So we have this. Then አሁን ዳይሬክሽኑን ነው ዲተርማይን የምናደርገው። ስለዚህ የግራፉን አቅጣጫ ለመወሰን የቨርቲካል አሲምቶቱንና ሆሪዞንታል አሲምቶቱን ኮንሲደር እናደርጋለን። Just try to consider the vertical asymptotes and horizontal asymptotes. ያ ማለት as x is approached to -1/2 by considering the vertical asymptotes, x value ወደ -2 approach ሲያደርግ የግራፉ ምን ይሆናል ነው። x ወደ -1/2 from the right side. This is indicated as this positive sign indicated as the right side approaching to -1/2. ወደ right side approach ስናደርግ በራይት ሳይድ አፕሮች ስናደርግ ወደ -1/2 የግራፍ አቅጣጫ ምን ይሆናል ነው። ስለዚህ ሳይኑን ዲተርማይን ማድረግ አለብን። የፋንክሽኖችንን ሳይን ዲተርማይን ማድረግ አለብን። ያ ማለት as x is approach to -1/2, so our the value of x, the numerator becomes what? Denominatorችን the denominator, okay, we can consider only the denominator, our denominator 2x plus 1, which is goes to 0 with sign, since because our result is -1/2, so with the sign is negative, with the sign negative. በኔጌቲቭ ሳይን ያለው ኔጌቲቭ ሳይን ያለው ሳይኑ ኔጌቲቭ ነው፣ ነገር ግን ወደ 0 ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር -1/2 ወደ -1/2 ከራይት ሳይድ አፕሮች አደረገ ማለት ለምሳሌ -1/4ን ብንወስድ -1/4ን በዚህ ሰብስ ስናደርገው 2 into -1/2 4 አይደል? when you multiply this we have -1/2 plus 1 ይሆናል። ስለዚህ -1/2 plus 1 ፖዚቲቭ 1/2 ነው የሚሆነው። ሳይኑ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው፣ ነገር ግን ወደ 0 አፕሮች ያደርጋል ማለት ነው። and the numerator x is goes to -1/2. ስለዚህ this is positive sign, no negative sign. Okay, here is positive sign. ይሄ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። ይሄኛው ወደ ኑሜሬተራችን ደግሞ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው -1/2። ስለዚህ ኔጌቲቭ divided by positive, which is negative. So but our function is undefined because any number divided by 0 which is approach to negative infinity. So as x is approach to -1/2 from the right, the direction of x is the direction of the given function. That is, then we can conclude that then the given function f of x is goes to negative infinity direction. ለምንድን ነው x is approach to -1/2 on the right side? The denominator 2x plus 1 is approach to 0 with the sign of positive, and the numerator is goes to -1/2. ስለዚህ ኑሜሬተራችን ኔጌቲቭ ሳይን አለው፣ ዲኖሚኔተራችን ፖዚቲቭ ሳይን አለው። ነገር ዲኖሚኔተሩ 0 ስለሚሆን the function is goes to negative infinity ነው። ይሄን በዳይሬክሽን ስናስቀምጠው from the x and y intersection point ከዚህ ከኢንተርሴፕሽኑ በዚህ አቅጣጫ ምን ይመስላል ነው the graph። ስለዚህ x value ወደ -1/2 ከthe right side በሄደ ቁጥር ግራፋችን ወደ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ አፕሮች ያደርጋል ነው። ምክንያቱም the function is goes to negative infinity። ስለዚህ on this direction the graph is as it is. now ሌላው and the on the right side ነው። አሁን horizontal asymptotes እንጠቀማለን። use horizontal asymptotes as x is approach to infinity, as x is approach to infinity, as x is approach to infinity. So what the given functionaችን ምን ይሆናል? Our function is x over 2x plus 1, right? So this can be written as 1 over 2 plus 1 over x መጻፍ እንችላለን። ኑሜሬተሩን በx እናካፍለው፣ ዲኖሚኔተሩን በx እናካፍለው፣ ይሄን ይሰጠናል።
ስለዚህ ወደ ምርጫው ስንመጣ ኤ ላይ the vertical asymptote x which is equal to -1/2 ነው የሚለው ያ vertical asymptoteችን -1/2 ነው ትክክል ነው አሁን ትክክል ያልሆነውን ነው ምርጫ የምንመርጠው ቢ ላይ the graph has the whole the ግራፋችን whole point አለን at a points 1 and 1/3 ትክክል ነው the c ላይ the given function has or the given function f is even function ነው and function even ነው የምንለው which must be hold these properties f of x which is equal to f at point minus x እነዚህ ሁለቱ ተመሳሳይ ሲሆኑ the given function is the even function እንላለን ለምሳሌ ይሄንን ፋንክሽናችን even ነው አይደለም የሚለውን ለመለየት f at point minus x ላይ ሰብስቲቱት እናደርገው ፋንክሽናችን x over minus x whole square minus into minus x over 2 into minus x square minus into minus x minus 1 ስለዚህ አሁን ይሄን ሪአሬንጅ ስናደርገው this is x square plus x now over 2x plus x minus 1 አለን this is not the same as the given function f of x ስለዚህ the given function f of x which is not equal to x እኩል አይደሉም ስለዚህ the function is not even function አይደለም so horizontal asymptoteችንም ያው y which is equal to 1/2 ነው ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ያለው ነው the answer is c ነው ማለት ነው the answer is c ነው ማለት ትክክለኛው መልስ c ነው ኦኬ ተመልካቾቻችን የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል የተለያዩ ጥያቄዎች ኮሜንቶች ካላችሁ በኮሜንት ላይ አስቀምጡልን ቀጣይ ጥያቄዎችን በሚቀጥለው ቪዲዮ ይዘንላችሁ እንቀርባለን ሰላም